हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का देखना अकीदा क्या है। आज सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले खारजी भी हैं, देवबंदी भी हैं, आले हदीस भी हैं, सिवाय शिया के सब सिद्दीक़ अकबर को पूरी उम्मत मानने वाली है। मुअतज़िला भी हजरत सिद्दीक़ अकबर को मानते। लेकिन देखना यह है कि सिद्दीक़ अकबर अगर पूरी उम्मत से अफजल है तो फिर उसका अकीदा भी पूरी उम्मत से अफजल हुआ होगा ना। जिसका अकीदा गलत हो वो अफजल कैसे हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बबूल के कांटे पहने हुए, अलैहि बितिन फिसतिन, लफ्ज़ तिन फिसा इस्तेमाल होता है, यानी टाट का कुर्ता। टाट इंसानों के पहनने की चीज़ नहीं थी, उस वक्त घोड़ों की पुष्ट पर, इसको तारू कहते थे, तारू के तौर पर घोड़े की पुष्ट पर पहले उसे डालते थे, उसके ऊपर जीन लगाया करते थे ताकि घोड़ा जख्मी न हो। तो उस टाट का कुर्ता सिद्दीक़ अकबर ने पहना हुआ है। जबकि पूरे हिजाज में हजरत सईदा खदीजा कुबरा के बाद सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी, और सबसे बड़ा सियासी तौर पर मुक़्तदिर और साहिब मकाम आदमी हजरत सिद्दीक़ अकबर की ज़ात थी। इतना अमीर तरीन होकर, इतना ज़हीन तरीन होकर, इतना काबिल तरीन होकर, इतना इंतहाई तजुर्बाकार होकर, पूरी सोसाइटी पर सवार होने के बाद आज ये नौबत पहुंची है कि टाट का कुर्ता पहना हुआ है। अब जनाब टाट का कुर्ता है, बबूल के कांटे हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने तारीख़ुल खुलफ़ा शरीफ के अंदर ये हदीस नकल की है। इस हदीस पर कमज़ोरी के कई एक इल्ज़ामात मुहद्दिसीन ने आयद किए हैं, मगर याद रखें जिस बारे में हदीस का कवी होना शर्त है या कतई दलालत होना शर्त है वो मकामात हैं जो अकायद के हैं, और वो अकायद जिनको अकायद यकीनिया कहते हैं। अकायद ज़न्निया के लिए भी एक हदीस जो कमज़ोर हो वो काबिल कबूल होता है। जो अकायद यकीनिया अकायद कतिया हैं उनके लिए हदीस का कतई होना का शर्त है, ये बुनियादी बात है। और फिर उसके बाद ये जो हुदूद हैं, यानी फांसी की सज़ा है, संसार की सज़ा है, ये जो हुदूद हैं इनके बारे में कमज़ोर हदीस इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि एक की जान ज़ाय होने का चांस है और एक मामूली कमज़ोर दलील की बुनियाद पर उसको फांसी नहीं दिया जा सकता, संसार नहीं किया जा सकता, किसास नहीं लिया जा सकता। ऐसे बारे में कमज़ोर हदीस इस्तेमाल नहीं। जहाँ तक फ़ज़ाइल का सवाल, फ़ज़ाइल में कमज़ोर हदीस मोतबर है, और फ़ज़ाइल भी सिद्दीक़ अकबर के हों जिनकी अफजलियत पर तमाम आलम इस्लाम का इत्तिफ़ाक़ है, सिवाय रवाफ़िज़ के। सब मानते हैं कि वो सबसे अफजल हैं। अगर वो सबसे अफजल हैं और उनके बारे में हदीस है तो कमज़ोर हो तो भी मोतबर होती है। ये बिल्कुल ऐसी बात है, कभी कभी मुझे कहना पड़ता है जी ये हदीस कमज़ोर है। यार हदीस तो है, कहा क्या करूं, हदीस है, कमज़ोर तो है ना जी। अब्बा हैं, अब्बा जी हैं, कमज़ोर हैं, तो क्या कमज़ोर हो के अब्बा जी नहीं रहे? जिस तरह कमज़ोर होके अब्बा जी रहता है, इसी तरह हदीस भी कमज़ोर होके हदीस रहती है। क्या बात। अब वर्दियाँ बदलने का सवाल, ये भी एक दिन है जहाँ हज़रत जिब्रील अमीन ने टाट का कुर्ता पहना हुआ है और उल्ला बदल के आए। वो भी सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के लिए आसमानी हूरों का, जन्नती हूरों का लिबास बदला है। गिलमान बहसी का जिस तारीख सरकार का मिलाद पाक हुआ है, जिस तारीख सरकार का मेराज हुई है, उस तारीख भी लिबास बदले हैं। और ये जो झगड़ा है वो जी अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि जिनको पैदा ही जन्नत में किया जाएगा वो किस अमल के जरिए से जन्नत में गए? क्या बात है, क्या बात है। जिनको पैदा ही जन्नत में किया, जिनको पैदा ही जन्नत में किया, उनके लिए क्या दलील है आपके पास कि जन्नत के अमल के बगैर जन्नत नहीं मिलती? वो निज़ाम अदल में अमल के बगैर नहीं मिलती, निज़ाम फजल में मिलती है। हाँ, निज़ाम फजल में मिलती है। अहले बैत के जो फ़ज़ाइल है ये निज़ाम फजल के हैं। वकाना फ़ज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, परवरदिगार का सरकार पर फजल अजीम है फजल है। अजर उसको कहते हैं जो अमल के बदले में हो, फजल उसको कहते हैं जिसके मुकाबले में अमल कोई ना हो। हाकिम की मर्जी नहीं, सरकार पर ये फजल के किस्से हैं। समझ आई ये बात? हाँ। अब हज़रत जिब्रील अमीन आए और अगर कहने लगे कि सिद्दीक़ अकबर का ये हाल क्यों है, सरकार ने जवाब में जो बात इरशाद फरमाई वो देखने वाली है। फरमाया व अनफ़क़ मालहू व ज़ियाअहू व अक़ारहू फ़ी सबीली, इसने अपनी जायदाद भी, इसने अपना माल भी, इसे जायदाद मनकूला भी, जायदाद गैर मनकूला भी, मूवेबल भी, इमूवेबल भी, सारी की सारी वो मुझ पर खर्च कर डाली है।
حدیث کے مختلف الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں تطرق فی الحدیث، یعنی مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف محدثین نے روایت کی ہیں، اگر ایک روایت میں نہ ملیں گے یہ الفاظ دوسری روایت میں مل جائیں گے، لیکن حاصل اس کا یہی ہے جو کچھ اس کے پاس تھا، آسان لفظوں میں جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے مجھ پر خرچ کر ڈالا ہے، اس کو ہاں اس کا قانونی طور پر کیا اس کا نام ہوگا کتاب الاقرار۔ کتاب الاقرار میں یہ تسلیم کر لیتا ہوں کہ میں نے اس مولانا کا 1,00,000 پاؤنڈ مجھے دینا ہے، میں اس کا مقروض ہوں، اس کا نام ہے کتاب الاقرار۔ اگر میں مر جاؤں میری جائیداد پر دعویٰ کر کے یہ اپنا 1,00,000 پاؤنڈ وصول کر سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ مر جائیں ان کی اولاد دعویٰ کر کے وہ مجھ سے وصول کر سکتی ہے۔ یہ جس طرح جائیداد جاتی ہے وراثت میں، اس طرح اقرار بھی وراثت میں جاتا ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے چانس ہے کہ وہ اپنی تمام جائیداد کی ریکوری کا سرکار پر دعویٰ کریں اور کہیں یا رسول اللہ مجھے واپس کر دیں، کر سکتے ہیں، آپ کی اولاد میں سے کوئی کرے وہ کر سکتا ہے۔ اب اس جگہ صدیق اکبر کا عقیدہ سمجھ لے ساری زندگی بدل جائے گی۔ وہ کیا عقیدہ ہے؟ جبریل امی گئے واپس آئے، رب کی طرف سے پیغام لائے، رب نے پیغام بھیجا ہے کہ صدیق اکبر کو کہو کہ جو کچھ خرچ کیا ہے سارے کا سارا آج ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، اجر بھی دیں گے لیکن تمہارا جو ہے نا کیپٹل فنڈ وہ تو میں واپس کرنا چاہتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں جو کچھ تو نے میرے یار پر خرچ کیا ہے، میرا یار کوئی بے وارث تو نہیں ہے نا، ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، لو بتاؤ کتنا ہے۔ حضرت جبریل امی نے حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا وہ عقیدے کی اساس ہے، عقیدے کی بنیاد ہے۔ کیا؟ حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ نہ ہی میں نہ ہی میرا مال مگر آپ کے لیے ہے۔ قواعد عربیہ کے مطابق قصر کی ترکیب ہے، اس کا معنی یہ ہے میری جان کا اور میرے مال کا جو پہلے کمایا تھا، اس کا جو آج میرے پاس ہے، اس کا جو آئندہ کماؤں گا، کوئی بھی مالک نہیں، نہ میں مالک ہوں نہ میری اولاد، اس کے صرف اور صرف آپ مالک ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صدیق اکبر۔ اب عقیدے کا پتہ چلا کہ نہیں؟ اب جو صدیق اکبر والا عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے میں غلام رسول نام نہیں رکھتا، عبد رسول نام نہیں رکھتا، معلومات تیرا خارجیوں والا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر والا عقیدہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں۔ کیوں بھئی؟ نبیوں کا قاعدہ کیا ہے؟ جس وقت کوئی ویلیویبل چیز ہو اس کے ساتھ لام استعمال ہو، وہ لام تملیک کا ہوتا ہے۔ حل انا و مالی، مال کا لفظ موجود ہے، الا لکا یہ لام تملیک کا ہے، یعنی اس کا نہ میں مالک ہوں نہ اور کوئی مالک ہے۔ العبد و ما فی یدہ کان لمولہ ہو، یہ ہمارے سول لا کی رولنگ ہے کہ غلام خود بھی اور غلام جو کچھ کمائے یہ سارے کا سارا اس کے ماسٹر کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ساری امت سے افضل صحیح، آسمانی قدسیوں کی نگاہوں میں معظم ترین صحیح، مجھے ساری بزم انسانیت بعد از انبیاء افضل بے شک سمجھتی پھرے، لیکن میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ میں کل بھی غلام تھا، آج بھی غلام ہوں، آئندہ بھی غلام رہوں گا، آپ میرے مالک تھے بھی، ہیں بھی اور رہیں گے بھی، تو پھر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب